नमस्कार एचएस पॉइंट यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। ये वीडियो आम डिस्कस करवा आरआई प्रीवियस ईयर 2021 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन ऑलरेडी 1 ରୁ 24 पार्ट 1 वीडियो डिस्कस कर सारी। आज आम डिस्कस करवा 27 ରୁ 50 पर्यंत जितक भी जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन अच्छी विथ फुल डिटेल्स एंड एनालिसिस आम डिस्कस करवा। वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व मुझे केवल ये कहबी मो चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करना है प्लीज सब्सक्राइब कर दिखाँ जमीक आपण मैं अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन पाइबा सुविधा हम और जब वीडियो आपको इनफॉर्मेटिव लगे तेज मो वीडियो को लाइक और शेयर करदे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रथम क्वेश्चन है द इनफेमस जालियानवाला बाग मैसेकर हैपेंड ऑन व्हिच फेस्टिवल माने जालियानवाला बाग हत्याकांडटा को दिन रे हेतिला माने को फेस्टिवल दिन रे हेतिला। यार आंसर कोन बैसाखी। को फेस्टिवल बैसाखी। अच्छा ताले हम देखिबा ताले को केते तारीख रे हेतिला आम देखिबा ताले कोन एप्रिल 13 1919 रे हेतिला कोन जालियानवाला बाग हत्याकांड। अच्छा ताले काहे के हेतिला की कहि परिबो कहीं ना जे पंजाब सब लोक कौटी जालियानवाला बाग नामक एक स्थान में गदा होते कहीं गदा होते क्या विरुद्ध से प्रोटेस्ट करते प्रथम तो से बैसाखी डे को सेलिब्रेट करते क्या विरुद्ध प्रोटेस्ट करते इंग्रेज सरकार को विरुद्ध प्रोटेस्ट करते कहीं आरे एगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल सिंह आउ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। कहीं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल सिंह को कहीं अरेस्ट कराइला कहीं 1919 आम कौ एक्ट आसला 1919 कौ एक्ट आसला राउलाट एक्ट आसला कौन आसला राउलाट एक्ट। कौन राउलाट एक्ट माने कौन यहाँ को आम इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर मैंने कौन कही ब्लैक एक्ट घोषणा करते कौ एक्ट ब्लैक एक्ट कहीं यही एक्ट अनुसार कौन था जे विदाउट एफआईआर विदाउट एनी एफआईआर रेजिस्ट्रेशन गोटे लोक को अरेस्ट कर दिन फॉर 2 इयर्स। यही अरेस्ट द्वारा माने तुमको किसी जनइबे डायरेक्ट तुम प्रोटेस्ट कर डायरेक्ट अरेस्ट करेंगे तुम जाओ तुमको कहबेनि जे कहीं अरेस्ट करागला कौन पर अरेस्ट करागला तुम दोष कौन कि डायरेक्ट ये अरेस्ट या द्वारा आम कौन है भायोलेसन ऑफ फंडामेंटाल राइट आमर कौन है भायोलेसन। यही एक्ट विरुद्ध में आमर गोटे सत्याग्रह चलला कौन राउलाट सत्याग्रह कौन चलला राउलाट सत्याग्रह भाग नहीं किए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल सिंह एम जो 2 जन भाग नहीं तेणु कौन कले इंग्रेज मैंने डायरेक्ट से राउलाट एक्टर अनुसार से कौन कले डायरेक्ट से अरेस्ट करते। ये एक्ट कौन थी गोटे नो वकील नो दलील नो अपील माने अपील ना वकील ना माने वकील ना आ दलील ना विदाउट किसी आपको जन से कौन करेंगे डायरेक्ट कौन करेंगे अरेस्ट कर। अच्छा किए किए या किए ऑर्डर किए देते जेनेल डायर किए जेनेल डायर ऑर्डर करते डायरेक्ट से कौन कले से जालियानवाला बागर घरटा केमी थी से गोटे पड़िया टाइप रही सब कौन सब पाचेरी कि तार गोटे कौन थी गोटे संकीर्ण ये गेट थी कौन जीवा हिसाब से संकीर्ण करते से डायरेक्ट कौन कले जेनेल डायर ये सब जगह कौन कले बंद करते से डायरेक्ट आखि बुझा गुड़ी चालना कला आखि बुझा गुड़ी चालना करने बदल फल ये जो लोक मैंने से कूड़े जी सी सब एपट सेपट धाँ दौड़े के लोक गुड़ी मले के लोक धाँ दौड़े दला चकड़े मले प्राय 1000 प्लस लोक कौन कले ये मृत्युवरण करते। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिनास्टी वाज रूलिंग ओवर मगध व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड जिते अलेक्जेंडर इंडिया को आसिले जिते अलेक्जेंडर भारत को आक्रमण करते से टाइम मगध को किए शासन करते आम जाने आंसिएंट टाइम मगध हूँ गोटे इंपोर्टाट डिनास्टी मगध हूँ कौन गोटे इंपोर्टाट किंगडम थे कि अच्छा चाचा कहल मगधर फास्ट कौ डिनास्टी आसला फास्ट आसला हार्यंक डिनास्टी फास्ट आसला कौन हार्यंक डिनास्टी तापर आसो किए शिशुनाग डिनास्टी तापर आसो किए नंद तापर आसो किए नंद नंद ये जो आम अलेक्जेंडर जो आक्रमण कले से टाइम किए शासन करूला नंद शासन करते किए शासन करते नंद डिनास्टी शासन कर नंद डिनास्टी किए शासन करते धनानंद किए शासन करते धनानंद शासन करते मगध किए धनानंद शासन। अच्छा नंद डिनास्टी गोटे इंपोर्टाट देगल नंद डिनास्टी हूँ कौन फास्ट नॉन क्षत्रिय डिनास्टी फास्ट नॉन क्षत्रिय डिनास्टी हूँ कौन नंद माने माने से क्षत्रिय नथिले माने नॉन क्षत्रिय डिनास्टी हूँ नंद। अच्छा तापर किए शासन कर अच्छा कहल नंद फास्ट आसले हार्यंक तापर आसले शिशुनाग तापर आसले नंद तापर आसबे किए मौर्य तापर आसबे किए मौर्य डिनास्टी बुझे ना यहाँ कौन मगधर सब जगह कौन। अच्छा ये जिनटा मन रही पचार दब किए आग मगधर शासन करते आग हार्यंक तापर शिशुनाग तापर किए नंद तापर मोर। अच्छा हार्यंकर केतटा हार्यंकर फास्ट राजा किए थे बिंबिसार तापर आसबे किए उड्डयन सरी तापर आसबे कालाशोक तापर आसबे उड्डयन तापर आसबे शिशुनाग डिनास्टी तापर आसबे धन तापर आसबे महापद्मनंद तापर आसबे धनानंद तापर आसबे चंद्रगुप्त मौर्य बुझेगा ना। अच्छा
ସେତିକି ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତ ଲେଙ୍ଗଥିଏଷ୍ଟ କ୍ଲାସିକାଲ ଏପିକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ସର୍ବବୃହତ ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସର୍ବବୃହତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ? ମହାଭାରତ। ସବୁଠାରୁ ସର୍ବବୃହତ ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, ମହାଭାରତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସ। କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସ। ଆଚ୍ଛା, ରାମାୟଣ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ରାମାୟଣ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବାଲ୍ମୀକି। ରାମାୟଣ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବାଲ୍ମୀକି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଗଲେ, ତାହେଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ? ଜୟଦେବ। ଆମର ଏବେ ବି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କୋଉଠି ପଢ଼ାଯାଉଛି? ଯେଉଁ ଆମର ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଇନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମରେ ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲରେ ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମାହାରୀ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା? ମାହାରୀ। ଏଇ ମାହାରୀରୁ ହିଁ ଆମର କ'ଣ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି? ଓଡ଼ିଶୀ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟିପୁଅ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ଏଇ ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ କଳାରୁ ହିଁ ସବୁ ଯାକ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶୀ, ଗୋଟିପୁଅ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ସେ କହିଲା ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ହ୍ୟୁମିଡିଟି କ'ଣ? ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଇଜ୍ ମେଜର୍ଡ ବାଏ କ'ଣ ଆନ୍ସର? ହାଇଗ୍ରୋମିଟର। ମେଜର୍ଡ ବାଏ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର। ଆଚ୍ଛା, ବାରୋମିଟର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମପା ହେବ? ପ୍ରେସର। ଆଚ୍ଛା, ବାରୋମିଟର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମପା ହେବ? ପ୍ରେସର ମପା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆନେମୋମିଟର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମପାଯାଏ? କିଏ କହିପାରିବ? ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଡ। ଆନେମୋମିଟର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମପାଯାଏ? ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ୱିଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆଉ କେତେଟା ଡିଭାଇସ୍ ଥିବା? ଲାକ୍ଟୋମିଟର ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଲାକ୍ଟୋମିଟର କ'ଣ ମପାଯାଏ? ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ମିଲ୍କ। କ'ଣ ମପାଯାଏ? ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ମିଲ୍କ ମପାଯାଏ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଲାକ୍ଟୋମିଟର ଦ୍ୱାରା। ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ଥର୍ମୋମିଟର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମପାଯାଏ? ଥର୍ମୋମିଟର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମପାଯାଏ? ଓବିୟସଲି ଟେମ୍ପରେଚର ମପାଯାଏ ଥର୍ମୋମିଟର ଦ୍ୱାରା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇସିମିଟର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମପାଯାଏ? କିଏ କହିପାରିବ? ଲାଇସିମିଟର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମପାଯାଏ? ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଇଭାପୋଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ଅଫ୍ ଟ୍ରି। ଲାଇସିମିଟର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମପାଯାଏ? ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଗଛ କେତିକି ଆମର କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କରୁଛି, କେତିକି ଏଭାପୋରେସନ୍ କରୁଛି, କ'ଣ ଜଳ ତା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା କେତିକି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ? ଲାଇସିମିଟର। ଏଇଟା କ'ଣ ନର୍ମାଲି କାରଣ କ୍ରପ୍ରେ ମପାଯାଏ। କେଉଁ କ୍ରପ୍ରେ କେତିକି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି କେଉଁଥିରେ ମପାଯାଏ? ଲାଇସିମିଟର ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ। କ'ଣ? ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଏଭାପୋଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରି। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରକ୍ ଇଜ୍ କୋଲ୍, ମାନେ କୋଲ୍ଟା କୋଉ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରକ୍? କୋଉ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରକ୍? ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍। କୋଉ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରକ୍? ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍। ଆଚ୍ଛା, ରକ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଲେ? ରକ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଗ୍ନାସ୍, ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଲା ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମେଟାମର୍ଫିକ୍। ଆଚ୍ଛା, ଇଗ୍ନାସ୍ ରକ୍ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଆମର ଲାଭା ଉଦ୍ଗୀରଣ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ତିଆରି ହୁଏ, ଯେଉଁ ରକ୍ଟା ସେ ଲାଭାଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ଇଗ୍ନାସ୍। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରାଇମେରୀ ରକ୍। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରାଇମେରୀ ରକ୍। ଆଚ୍ଛା, ଇଗ୍ନାସ୍ ତାପରେ ଇଗ୍ନାସ୍ ରକ୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ବେଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସେଇଥିରେ ମିଶାମିଶି ହେଇକି ତାପରେ ସିଏ ଏଇଥିରୁ କ'ଣ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ? ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍। କ'ଣ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ? ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍। ଆଚ୍ଛା, ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସବୁ ଜାଣିପାରିବ। ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ମାନେ ଇଗ୍ନାସ୍ ରକ୍ଟା ବି ହେଇପାରିବ, ମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି, ମାନେ ପ୍ରେସର, ଟେମ୍ପରେଚର, ଏଟା ସବୁ ହେଇକି କ'ଣ ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବ। ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍ ବୋଲି କ'ଣ ବୁଝିହେଲା? ଇଗ୍ନାସ୍ ରକ୍ ବୋଲି କ'ଣ ବୁଝିହେଲା? ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ବୋଲି କ'ଣ ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଇଗ୍ନାସ୍ ରକ୍ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଇଗ୍ନାସ୍ ରକ୍ ହେଲା କ'ଣ? ବାସାଲ୍ଟ ରକ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଇଗ୍ନାସ୍ ରକ୍। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା? ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଆମର ଇଗ୍ନାସ୍ ରକ୍। ଆଚ୍ଛା, ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ। ଆଚ୍ଛା, ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍ କ'ଣ? ମାର୍ବଲଟା କ'ଣ ଆମର? ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍। ସିଲ୍ଟା ବି ଗୋଟେ କ'ଣ? ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍। ବୁଝିଲା ନା? ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ରେକର୍ଡିଂ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ୱେଭ୍। ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ର ୱେଭ୍କୁ ଆମର ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ? ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫ। କେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ? ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫ। ମାନେ କ'ଣ? ସେଇ ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫରେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ର ଆମର କ'ଣ ଅଛି, କେତିକି ତାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିଟା ଅଛି। ସେ ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଆମର କେଉଁ ୱେଭ୍ କହିଲେ? ସିସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ କହିଲେ। କେଉଁ ୱେଭ୍ କହିଲେ? ସିସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍। ଆଚ୍ଛା, ଦେଇ କହିଲ ଏଇଟା ହେଲା ମନେକର ଏଇଠି ମନେକର ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଅଛି। ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ର ଏଇଟାକୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାହେବ? ଏପିସେଣ୍ଟର। କ'ଣ କୁହାହେବ? ଏପିସେଣ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା, ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ୱେଭ୍ର କେତେ ପ୍ରକାର? ଦୁଇ ପ୍ରକାର ୱେଭ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପି ୱେଭ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଏସ୍ ୱେଭ୍। ଆଚ୍ଛା, ପି ୱେଭ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଏସ୍ ୱେଭ୍ଟା କ'ଣ? ଏଇ ସର୍ଫେସ୍ରେ ପଡ଼ିବ। ତ ପି ୱେଭ୍ଟା କ'ଣ? ଏଇ ଆମର ୟାର୍ଥର ଦେଇକି, ୟାର୍ଥର କ'ଣ ଭିତର ଦେଇକି ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ପି ୱେଭ୍ଟା କ'ଣ? ପ୍ରାଇମେରୀ ୱେଭ୍। ପି ୱେଭ୍ଟା କ'ଣ? ପ୍ରାଇମେରୀ। ଏସ୍ ୱେଭ୍ଟା କ'ଣ? ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱେଭ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ୱେଭ୍ଟା, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଏଇଠି କହିବ ସାର୍ ଏଇଠି ତ ହେଲା ଆମର ଏଇଠିକି ଆସିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ୱେଭ୍ଟା ଏଇଠିକି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ଯେଉଁ ଆମର ମାଣ୍ଟେଲ୍ ଅଛି, ଆମର କ'ଣ ସବ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଲେୟାରଟା ଯେଉଁ ଅଛି ମାଣ୍ଟେଲ୍, ସେ ମାଣ୍ଟେଲ୍ଟା କ'ଣ କରେ? ଆମର କ'ଣ କରେ? ସେ ପି ୱେଭ୍ଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଏ। ପି ୱେଭ୍ଟାକୁ ଆଉ ଏପଟକୁ ଛାଡ଼େନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଣ୍ଟେଲ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେଉଁ ମାଣ୍ଟେଲ୍ ଲେୟାରଟା ଅଛି ଆମର କ'ଣ କହିଲେ? ଆଣ୍ଟି ସିସ୍ମିକ୍ ଲେୟାର। ଆଣ୍ଟି ସିସ୍ମିକ୍ ଲେୟାର ମାନେ ତା ମାଣ୍ଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସିସ୍ମିକ୍ ୱେଭ୍ଟା ଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। Which one of the following pairs of seas or ocean does the Suez Canal contain?
କନେକ୍ଟ ସୁଏଜ କେନାଲଟା କୋଉ 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 ସି ବା ଓସେନ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି କୋଉ କୋଉ ସେଇକୁ ଆନ୍ସର ହେଲା କ'ଣ ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରେଡ୍ ସି ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ରେଡ୍ ସି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯଦି ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିବ ଏଇଟା ଆମର ହେଲା କ'ଣ ଏସିଆ ହେଇଗଲା ଏଠି ଏସିଆ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ ଏଇଠି ହେଇଗଲା କ'ଣ ଆଫ୍ରିକା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ହେଲା ପରେ ଆମର ଏଇଠି କ'ଣ ଏଇଠି ସାଉଦି ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା এইটি আমার କ'ଣ ହେଇଗଲା ୟୁରୋପ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯେ ୟୁରୋପ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଏଇଟା ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ଟିକେ ମୋର ମ୍ୟାପ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ଟିକେ ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ଏଇଟା ହେଲା ୟୁରୋପ ହେଇଗଲା। ଏଇ ୟୁରୋପ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ଇଜିପ୍ଟ ଫିଜିପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଶିଯାଇଛି ସୋମାଲିଆ ଫୋମାଲିଆ ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ବି ଯେମିତି ପଶିଯାଇଛି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆଉ ଏଇପଟେ ଆଉ ଆସିପାରିଲେନି ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ এইপଟେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଠି ଆମର ଦବି ଯାଇଥିଲା ଆମର ଏଇଠି କ'ଣ ଲାଗିଯାଇଛି ଏ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଥିଲା ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ଏଇଠି ଥିଲା ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସି ସରି ଏଇଠି ଥିଲା ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସି ଏଇଠି ଥିଲା ରେଡ୍ ସି ଏଇପଟେ କ'ଣ ସେମାନେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ ଇଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଫ୍ରିକାର କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ହୋପ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ହୋପ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କେପ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ହୋପ୍ ଦେଇକି ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏତେ ଯାଏଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ମାନେ କେତେ ବାଟ ବୁଲା ପଡ଼ୁଥିଲା ତେଣୁ ଏଇ ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସି ଆଉ ରେଡ୍ ସି କି ସେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା ସୁଏଜ୍ କେନାଲଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଏପଟ ଦେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ଦେଇକି ଆଉ ଏପଟ ନ ବୁଲିକି ଆସିକି ଏଇପଟ ଦେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତେଣୁ ସୁଏଜ୍ କେନାଲଟା କେତେ ତାହେଲେ କେତେ ବାଣିଜ୍ୟ କେତେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଫୁଏଲ୍ ବଞ୍ଚେଇଲା ଥରେ ଭାବ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସୁଏଜ୍ କେନାଲଟା ତାହେଲେ କେବେ ହେଇଥିଲା 1854ରୁ 56 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଫଙ୍କସନିଂ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 1869ରୁ ଫଙ୍କସନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କେବେ ସୁଏଜ୍ କେନାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କାହାକୁ କନେକ୍ଟ କଲା ୟୁରୋପ ଆଉ ଏସିଆକୁ କାହାକୁ ସୁଏଜ୍ କେନାଲ କାହାକୁ କନେକ୍ଟ କଲା ୟୁରୋପ ଆଉ ଏସିଆକୁ କନେକ୍ଟ କଲା କିଏ ସୁଏଜ୍ କେନାଲ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କେନାଲ ଅଛି ବଡ଼ କେନାଲ କିଏ କହିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କେନାଲ କ'ଣ ଅଛି ପାନାମା କେନାଲ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ପାନାମା କେନାଲ କାହାକୁ କନେକ୍ଟ କଲା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଓସେନ୍ ଆଉ ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଓସେନ୍ ଆଉ ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଓସେନ୍କୁ କନେକ୍ଟ କଲା କିଏ ପାନାମା କେନାଲ କେଉଁ ଦୁଇଟା ମହାଦେଶକୁ କନେକ୍ଟ କଲା ନର୍ଥ ଆମେରିକା ୱିଥ୍ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକା ନର୍ଥ ଆମେରିକା ଆଉ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାର ବିଜନେସ୍କୁ ଆମର କେଉଁ କେନାଲ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ପାନାମା କେନାଲ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ପାନାମା କେନାଲ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଫଙ୍କସନିଂ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 1914ରେ ପାନାମା କେନାଲର ଫଙ୍କସନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। আচ্ছা তাহলে নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা হাউ মেনি নম্বরস অফ স্টেট সেয়ার দেয়ার বর্ডর উইথ ওড়িশা কেতটা স্টেট ওড়িশার বর্ডর সেয়ার করছেন কেতটা স্টেট কি কইপারিব চারিটা স্টেট কেতটা স্টেট চারিটা স্টেট কেমতি জানলে আচ্ছা আমার তো মনে করম করদেবি গোটে ম্যাপটা করদেবি এগুলা ওড়িশা সরি টিকে ভলসে করদেছি আচ্ছা এটা আমার হল ওড়িশা সরি ম্যাপটা টিকে ভলসে হওনি। আচ্ছা এইটি আমার কোণ হয়ে গলা দুইপট সাইড হয়ে গলা আন্ধ্রপ্রদেশ এইপটু হয়ে গলা কোণ ছত্তিশগড় এইটু হয়ে গলা কোণ ঝাড়খণ্ড এইটি হয়ে গলা কোণ ওয়েস্ট বেঙ্গল এইটু হয়ে গলা কোণ ওয়েস্ট বেঙ্গল বুঝি তাহলে কেতটা স্টেট 1 2 3 4 কেতটা স্টেট চারটা স্টেট কিଏ কিଏ বুঝিলা সাউথ রু কিଏ গলা আন্ধ্রপ্রদেশ ওয়েস্ট রু কিଏ গলা ছত্তিশগড় নর্থ ওয়েস্ট রু কিଏ গলা ঝাড়খণ্ড নর্থ রু কিଏ গলা ওয়েস্ট বেঙ্গল। আচ্ছা সে কম হলা নেক্সট কোশ্চেন হুইচ টাইপ অফ ক্লাইমেট ডজ ওড়িশা এনজয় মানে ওড়িশারে কেউ ক্লাইমেট অনুভূত হুয়ে কি কইপারিব ট্রপিকাল কারণ কোণ আমার ভারত তো এইটি রহিলা ভারত ଦେଇକି মঝিরে দিয়ে কোণ গলা আমার এইটি ଦେଇକି আমার কোণ ওড়িশার জস্ট টিকে উপর দিয়ে কি গলা আমার টপিক অফ ক্যান্সর গলা তাহলে এই আমার কোণ টপিক আর ইকুইটোরিয়াল মঝিরে আমার কেউ ক্লাইমেট অনুভূত হুয়ে ট্রপিকাল ক্লাইমেট কোটা ক্লাইমেট ট্রপিক। আচ্ছা ইকুইটোরিয়াল ক্লাইমেট কোটি অনুভূত হব ইকুইটোরিয়াল এরিয়ারে কেউ ক্লাইমেট অনুভূত হব ইকুইটোরিয়াল ক্লাইমেট। আচ্ছা আমার টেম্পোরেট ক্লাইমেটটা কোটি হব সব ট্রপিকাল এরিয়ারে কোটি সব ট্রপিকাল এরিয়ারে কেউ ক্লাইমেট অনুভূত হব টেম্পোরেট ক্লাইমেট। আচ্ছা তারপরে কোণ পোলার এরিয়ারে কেউ ক্লাইমেট অনুভূত হব তুন্দ্রা ক্লাইমেট মানে অধিক ঠান্ডাটি কেউ ঠান্ডা এরিয়ারে কেউ ক্লাইমেট অনুভূত হব তুন্দ্রা ক্লাইমেট অনুভূত হব। আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন দেখিবা তো রিভর বুঢ়াবଳଙ୍ଗ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଓରିଜିନେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାନେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀଟା କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ଟା କେଉଁଠି ଅଛି କେତେଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଅଛି ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ ଅଛି। ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ତାହେଲେ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା 1980 ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା 1980। ଆଚ୍ଛା ଶିମିଳିପାଳ ଗୋଟେ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ବି କରାଯାଇଛି ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ। ଆଚ୍ଛା ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ କେବେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା 1994 ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ କେବେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା 1994। ଆଚ୍ଛା କିଏ କହିପାରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ରିଭରଟା କାହା ଦେଇକି ଯାଇଛି ଶିମିଳିପାଳ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ରିଭରଟା ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ କରୁଛି କେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ ସେ ତା ନାଁ କ'ଣ ବରେହି ପାଣି ୱାଟରଫଲ୍ କିଏ କରୁଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ରିଭର କେଉଁଠି କରୁଛି ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ ଅଛି କ'ଣ ବରେହି ପାଣି ୱାଟରଫଲ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ତାହେଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कौन बरहीपाणी वाटरफॉल बुझेगा ना नहीं ताले। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड कौन ब्लड वेसल्स जो आम जमाट बांधा कौन कहुए किए कहीपर कौन कहुए थ्रोम्बोसिस कौन कहुए थ्रोम्बोसिस से प्रोसेसटा को कौन कहुए थ्रोम्बोसिस आम जानी थ्रोम्बोसिस प्रोसेसटा कौन जब आम गोटे खंडिया है से कौन है आग हम थ्रम्बिन थ्रम्बोप्लास्टिन माने कैल्शियम से जदि थी से कैल्शियमटा कौन कर थ्रम्बोप्लास्टिन ना थ्रम्बिन थ्रम्बिनटा कौन कर आक्टिव कर क्या फिब्रिनोजेन को आक्टिव कर फिब्रिनोजेन कौन हम तापर फिब्रिन जालक परिणत हो फिब्रिन जालक परिणत है सी कौन कर जो खंडिया जगह आम कौन गोटे परस्त भाया गोटे जाल भाया बांधिदेव जहाँद्वारा ये कौन हम आम रक्त जमाट बांधि जाए। अच्छा आम कह जदि रक्त जमाट से बांधिगला रक्त भितर कहीं जमाट बांधि पारनी कहीं बांधि पारनी किए कह से गोटे कौन अच्छे गोटे पिगमेंट अच्छी कौन हेपारिन को पिगमेंट अच्छी हेपारिन यहाँ कौन आंटी कोआगुलेटिंग पिगमेंट कौन है आंटी कोआगुलेटिंग पिगमेंट है कौन हेपारिन हेपारिन वर्णकणिका थिबा लगी ब्लड ता निज निज भितर जमाट बांधे ना आराम से कौन करे फ्लो हो जाए जब रक्तर जब जमाट बांधि जाता से फ्लो हो पारता कि आम सब कौन सांगे सांगे मरी जाते। अच्छा ताले किए कहीपर अच्छा ब्लड उपर कि एक्सट्रा आम माने कौन करवा एनालिसिस करदे। अच्छा ब्लड केते प्रकार कणिका थाए कौन किए कणिका थाए ये करदे गोटे है WBC गोटे है RBC आ गोटे है ब्लड प्लेटलेट गोटे है WBC RBC प्लेटलेट। अच्छा RBC रो साइंटिफिक नेम कौन किए कहीपर एरिथ्रोसाइट कौन RBC रो एरिथ्रोसाइट WBC रो ताले कौन है ल्यूकोसाइट WBC रो कौन है ल्यूकोसाइट। अच्छा ल्यूकोसाइट अभाव को रोग हुए ल्यूकोमिया अभाव को रोग है ल्यूकोमिया सेमती एरिथ्रोसाइट रो अभाव को रोग हम आनेमिया जो रक्तहीनता आम कहूँ रक्तर जो नाली नथिबो सेटा कौन आनेमिया RBC बेले रेड ब्लड कर्पुस्कुल तापर कौन व्हाइट ब्लड कर्पुस्कुल तापर ब्लड प्लेटलेट रो हमर कौन साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट रो हमर कौन साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट। अच्छा आम जानी जो एरिथ्रोपोएसिस। अच्छा किए कहीपर एरिथ्रोपोएसिस कौन फॉर्मेशन ऑफ RBC इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। जो एरिथ्रोपोएसिस को आ गोटे यार कहीं इंपोर्टेंट अच्छी एरिथ्रोपोएसिस को हमर किए कंट्रोल करे लिभर कंट्रोल करे किए कंट्रोल करे लिभर कंट्रोल करे क्या एरिथ्रोपोएसिस माने कौन फॉर्मेशन ऑफ RBC इज कॉल्ड कौन एरिथ्रोपोएसिस कौन एरिथ्रोपोएसिस। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंधु नेत्र सैटेलाइट हैज बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड रिसेंटली यूजिंग व्हिच PSLV। अच्छा PSLV रो फुल फॉर्म किए कह PSLV फुल फॉर्म कौन पोलार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कौन पोलार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV फुल फॉर्म कौन पोलार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अच्छा सिंधु नेत्र क्या द्वारा लॉन्चिंग होता PSLV C51 द्वारा लॉन्च होता कि सिंधु नेत्र सैटेलाइट क्या द्वारा लॉन्च होता PSLV C51। अच्छा PSLV द्वारा आउ गोटे लॉन्च होता कौन आम जाने चंद्रयान फास्ट क्या द्वारा लॉन्च होता PSLV द्वारा लॉन्च होता कौन मंगलयान भी क्या द्वारा लॉन्च होता PSLV द्वारा लॉन्च होता बुझेगा ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच टाइप ऑफ मस्किटो व्हेन इन्फेक्टेड विथ द वायरस इज द मेन कॉज ऑफ स्प्रेडिंग डेंगू। ताले डेंगू को मशा द्वारा होची एडिस क्या द्वारा एडिस मशा द्वारा डेंगू माई एनोफिलिस मशा द्वारा कौन मेलेरिया माई किलोक्स मशा द्वारा कौन बात ज्वर बुझेगा ना मशा द्वारा कौन रोग होची एडिस द्वारा है डेंगू माई एनोफिलिस द्वारा मेलेरिया माई किलोक्स द्वारा बात ज्वर बुझेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी गोटे अडल्ट ह्यूमन बॉडी रो केते जण केतेटा बोन थाए 206 केतेटा 206 खंड हाड़ थाए ताले बेबी ह्यूमन बॉडी रे केते थाए 300 बोन समस्त मन रख बेबी ह्यूमन बॉडी रे केतेटा थाए 300 बोन। अच्छा ताले कहलो लार्जेस्ट बोन हमर कौन लार्जेस्ट बोन कौन फीमर ताले लॉन्गेस्ट बोन कौन लॉन्गेस्ट बोन भी है कौन फीमर। अच्छा ताले शॉर्टेस्ट बोन कौन स्टेपिस कोठी अछि ईयर रे अछि स्टेपिसटा कोठी अछि ईयर रे अछि। अच्छा के कहि परिबो मते स्टडी ऑफ बोन कौन स्टडी ऑफ बोन कौन के कहि परिबो स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन कौन ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन कौन ऑस्टियोलॉजी बुझिला ना नहीं। अच्छा ताले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कौन स्टेलर डिस्टेंस माने कौन नैक्षत्रिक दूरता। अच्छा आम देखुचे मैंने कोटी वर्ष दूर से आम कौन सब तारका गुड़ाक अच्छा। अच्छा आम जब से किलोमीटर मापिबा ताले आमर शून्य सर डिस्टेंस आम मेंटेन डिस्टेंस आम कौन कर देखी पारे ना तेणु आम कौन कले साइंटिस्ट मैंने आमर लाइट बेगटा ताले केते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा गोटे घंटा को केते इंटू सॉरी गोटे मिनट के 60 गोटे घंटा के 60 24 घंटा के ये गोटे दिन में सी एति गोटे लाइट गोटे दिन में एति मीटर जीव। अच्छा गोटे 365 3 × 10⁸ × 60 × 60 × 24 × 365
ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଏତିକି ମିଟର ଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତିକି ଯିବ ବୋଲେ କ'ଣ, এইটাକୁ ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଷ୍ଟେଲାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଏଇ ଆମର କ'ଣ ମାପକ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ତାରା ଅଛି ଆମଠୁ 2 ବର୍ଷ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂରରେ, 4 ବର୍ଷ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂରରେ, 5 ବର୍ଷ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂରରେ, ଏଇଟା କ'ଣ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଲାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଲାଇଟ୍ ଇୟର ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଲାଇଟ୍ର ଗତିଟାକୁ ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଷ୍ଟେଲାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसीडर्ड हेल्पफुल टू कीप आईज हेल्दी, माने आखि को हेल्दी रखा को विटामिन को कंसीडर करा जाय, ऑब्वियसली हमर कोन विटामिन ए। विटामिन ए अभाव को रोग हबो, नाइट ब्लाइंडनेस हबो। विटामिन सी अभाव स्कर्वी हबो। विटामिन डी अभाव कोन रिकेट्स आ ऑस्टियोमालाइसिस हबो। विटामिन बी अभाव कोन स्किन डिजीज ऊपर हबो सब। अच्छा आमे देखिबा ए बी सी डी एगुडा सब देखिबा टे। विटामिन ए डी ई के ए चारटा कोन के कहबेरो, ए चारटा कोन फैट सल्युबल। कौन फैट सल्युबल माने कौन, फैट रे माने सल्युबल हे पारे। हमर कोन सब तेल रे हमर थाय हमर सनफ्लावर ऑयल सब देखि एडवर्टाइजमेंट कोन देखाउची, एथिरे कोन अछि ए डी ई आ के, काई सेतिर तो देखोनी बी आ सी अछि बोली, बी आ सी को से माने सेतिर सल्युबल करै पारिबे नाही, कारण विटामिन बी आ सी हेले कोन वाटर सल्युबल। विटामिन बी आ सी कोन वाटर सल्युबल। टिके शॉर्ट रे मन रखियो। अच्छा सी को उधर अछि हम जानि जे हमर कोन लेमन रे अछि, ऑरेंज रे अछि, एगुडा सब कोन हम पानी रे मिसि देले मिसि आउची ना नै, तमे सेइटु पूरा शॉर्ट ट्रिक रे मन रखिदो जे बी आ सी कोन सल्युबल वाटर सल्युबल। आ एडवर्टाइजमेंट रू मन रखिदो, टीवी एडवर्टाइजमेंट रू जे सनफ्लावर ऑयल कोन से माने एडवर्टाइजमेंट करछन ए डी ई आ के, ता माने फैट सल्युबल ताले कोन ए डी ई आ के। अच्छा देख कहलो विटामिन ए रो साइंटिफिक नेम कोन की कहि परबो, रेटिनोल। विटामिन ए रो साइंटिफिक नेम कोन रेटिनोल। डी रहला कैल्सिफेरॉल, ई रहला टोसोफेरॉल, के रहला फाइलोक्विनोन, के रहला कोन फाइलोक्विनोन। अच्छा विटामिन बी रहला कोन राइबोफ्लाविन, थायामिन, विटामिन B1 B2 बी एमिति बी रो बहुत गुडे कॉम्प्लेक्स अछि। अच्छा सी रो ताले कोन हो, सी रो कोन साइंटिफिक नेम आस्कॉर्बिक एसिड। कोन सी रो कोन आस्कॉर्बिक एसिड। बुझिला नै, विटामिन विषय रे इतिकी जानिबार अछि, आउ आपनकर किछि जानिया दरकार नै, बुझिला नै। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंशिएंट नेम ऑफ ओडिशा, माने ए भितरु किए एंशिएंट नेम नथिला। अच्छा कलिंग तो थिला, उत्कल तो थिला, उड्र देशटा हमकु प्रथम रु कुहाइजी, ताले किए नथिला, कोसळ नथिला। किए नथिला, कोसळ नथिला। माने आंसर कोन कोसळ। बुझे ताले कोसळ ओडिशार ना नथिला। ए उड्र देशटा हमर कोन प्री हिस्टोरिक नेम। प्री हिस्टोरिक नेम होची कोन, माने हिस्ट्री आसीबा पूर्वर नेम कोन थिला ओडिशार उड्र देश थिला। ई उड्र रु हेची कोन ओडिया। उड्र देश काहे कि थिला, इटा हमर गोटे उड्र ट्राइब गोटे बास करथिले। उड्र कोन आदिवासी बास करथिले, सेहिति पय हमर कोन सेहि देशटा कहथला उड्र देश। उड्र रु हेची कोन ओडिया। उड्र रु हेची कोन ओडिया। अच्छा ताले कलिंग को किए शासन करथिले फास्ट, कलिंग को किए शासन नंद डिनास्टी फास्ट हमर कनकर करथिले। काहकु कलिंग को करथिले को डिनास्टी, नंद डिनास्टी कनकर करथिले। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच कंट्री, माने को कंट्री द्वारा फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हेतिला कि यूएसएसआर। से सैटेलाइट रो ना कोन स्पुटनिक। से सैटेलाइट वन नाटा कोन स्पुटनिक 1। से बुझिला ना के लॉन्च करथिला, यूएसएसआर लॉन्च। अच्छा ताले इंडिया रो फर्स्ट सैटेलाइट रो ना कोन कि कहि परबो, इंडिया रो फर्स्ट सैटेलाइट रो ना कोन आर्यभट्ट। कोन आर्यभट्ट कोटे केबे लॉन्च हेतिला 1975 1975 रे कोन लॉन्च हेतिला आर्यभट्ट लॉन्च हेतिला। फर्स्ट टाइम के लॉन्च करथिला, इंडिया रो फर्स्ट सैटेलाइट जे आर्यभट्ट। वर्ल्ड रो फर्स्ट सैटेलाइट जे कोन स्पुटनिक 1 कहा द्वारा लॉन्च हेतिला, यूएसएसआर द्वारा लॉन्च हेतिला। केबे लॉन्च हेतिला 1957। केबे लॉन्च हेतिला 1957। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया, माने इंडिया रो प्रथम पारमाणविक रिएक्टर नाम कोन कि कहि परबो, अप्सरा। कोन अप्सरा। अप्सरा होची फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया। कोठी अछि बॉम्बे रे अछि। कोठी अछि बॉम्बे रे अछि। अच्छा ध्रुव देखि जे ध्रुव रो इंपोर्टेंस कोन कि कहि परबो, ध्रुव रो इंपोर्टेंस कोन, इंडिया रो लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर होची कोन ध्रुव। लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर होची कोन ध्रुव। गोटे सी भी बॉम्बे होची का द्वारा निर्माण करिछि, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा कोन निर्माण करा जायछि, ध्रुव केबे निर्माण करा जायतिला 1985। केबे दिला 1985। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर केबे हितला हमर केबे 1955 रे कोन हितला अप्सरा 1985 रे छि। ध्रुवटा होची कोन लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। अप्सरा होची कोन इंडिया रो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर होची कोन अप्सरा। बुझिला नै। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन देला, ब्लीचिंग पाउडर इज मेड फ्रॉम डैश। ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा ब्लीचिंग पाउडर रो फार्मूला के कहि परिबो, की कहि परिबो ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला CaOCl2। कोन CaOCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला कोन कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा कैल्शियम क्लोराइड रे कोन होची, से तो एमटी किछले देनी, जिप्सम देची, सोडा एंड एश लाइम, क्लोरीन एंड चारकोल, लाइम एंड क्लोरीन। अच्छा ताले कोन होची
କ୍ୟାଲସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କ'ଣ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ତ କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ଗଲା ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ଗଲା ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ଗଲା ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ତ ଚାରକୋଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ CaOଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ନାଁ କ'ଣ କମନ୍ ନେମ୍ କ'ଣ ଲାଇମ୍ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଲାଇମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଲାଇମ୍ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଯଦି ଦେଇଛି ଜିପ୍ସମ୍ ଜିପ୍ସମ୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ CaSO4 2H2 ଜିପ୍ସମ୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ CaSO4 2H2 ତା ନାଁଟା କ'ଣ ତାହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ଡାଇହାଇଡ୍ରେଟ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ଡାଇହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଆଚ୍ଛା ଜିପ୍ସମ୍ରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ କିଏ ଜାଣିଛ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ କୋଉଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ ଜିପ୍ସମ୍ରୁ ତାହେଲେ ତାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ CaSO4 half H2 କ'ଣ ହେଇଯିବ ହାଫ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 2H2ଟା ଯେତେବେଳେ କମିଯିବ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ପାଉଡର ଫର୍ମକୁ ହେଇଯିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଜିପ୍ସମ୍ରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଠି ଆମର ୱାଟର ମଲିକୁଲ ଦୁଇଟା ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ୱାଟର ମଲିକୁଲ ହାଫ୍ ତା ମାନେ କ'ଣ ଡ୍ରାଏ ଯେତେବେଳେ କରାହେଇଯିବ ଜିପ୍ସମ୍ଟାକୁ ସିଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଏମଙ୍ଗ ଦ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଆଲୋଟ୍ରୋପ୍ସ ଅଫ୍ କାର୍ବନ ଆଚ୍ଛା କାର୍ବନର ଆଲୋଟ୍ରୋପ୍ କିଏ ଅଛି କିଏ କହିପାରିବ ଗୋଟେ ତ ହେଲା ଡାଇମଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫୁଲେରିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫୁଲେରିନ୍ ତାମାନେ ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ସେ ଗଲା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ତାମାନେ କ'ଣ আমি উপরে চাইছি ডায়মন্ডটা হচ্ছে হার্ডেস্ট গ্রাফাইট হচ্ছে সফটেস্ট দেখো তাহলে কোটি ডায়মন্ড ইজ দ হার্ডেস্ট গ্রাফাইট ইজ দ সফটেস্ট তারপরে দেখলা দ সন টেম্পল আট কোଣାর্ক ইজ নোন আজ ড্যাশ আমার কোଣାর্ক সন টেম্পল কু কোণ কুহযাଏ পিচ পাগোড়া কুহযাଏ না হোয়াইট পাগোড়া কুহযাଏ না ব্ল্যাক পাগোড়া কুহযাଏ না গোল্ডেন পাগোড়া কুহযাଏ ওবভিয়সলি কোণ কুহযাଏ ব্ল্যাক পাগোড়া বলি কুহযাଏ বুঝলে নাই তাহলে কোଣାর্ক মন্দির বিষয়ে টিকে জানিদেবা কেবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 13th সেঞ্চুরি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কিଏ କରିଥିଲେ କିଏ କହିପାରିବ ନରସିଂହ ଦେବ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁ ଡିନାଷ୍ଟି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଡିନାଷ୍ଟିର ନରସିଂହ ଦେବ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କ'ଣ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଦେଖି କିଏ କହିପାରିବ ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରଟା କ'ଣ ହେଇଛି ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ୟୁନେସ୍କୋ କେବେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ 1984 କୋଣାର୍କକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ତାହେଲେ ବୁଝିହେଲା କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ କିଏ ନରସିଂହ ଦେବ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଡିନାଷ୍ଟି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଡିନାଷ୍ଟି ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ କେବେ କରାଯାଇଛି 1984 କୋଣାର୍କକୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ଆଚ୍ଛା କିଏ କହିପାରିବ ଏଇଠି ପିସ୍ ପାଗୋଡ଼ା କାହାକୁ ଅଛି ପିସ୍ ପାଗୋଡ଼ା କିଏ ମୋର କ'ଣ ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ହେଉଛି କ'ଣ ପିସ୍ ପାଗୋଡ଼ା ଆଚ୍ଛା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାଗୋଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କେବେ ହେଇଥିଲା 12th ସେଞ୍ଚୁରୀ କେବେ ହେଇଥିଲା 12th ସେଞ୍ଚୁରୀ କିଏ କରିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ସେଇ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଡିନାଷ୍ଟିର କରିଥିଲେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କେବେ 1161 BC କେବେ 1161 BC ଆଚ୍ଛା ଆମର କ'ଣ ଜାଣିଛି আচ্ছা তাহলে লিঙ্গরাজ মন্দির তাহলে কেবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কিଏ କହିପାରିବ লিঙ্গরাজ মন্দির কেবে হয়েছিল লিঙ্গরাজ টেম্পল কেবে হয়েছিল কেতে 11th সেঞ্চুরি আচ্ছা লিঙ্গরাজ মন্দির কিଏ ପ୍ରତିষ্ঠা କରିଥିଲେ যজাতি কেশরী কাହାର সোমবଂଶୀ ডিনাଷ୍টি କିଏ যজাতি কেশরী আচ্ছা যেମିତି তাহলে মুক্তেশ্বর মন্দির কেবে ପ୍ରତିষ্ঠা হয়েছিল 10th সেঞ্চুরি BC যেটা ଗୋଟେ জস্ট এক্সট্রা নলেজ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥାଉ আচ্ছা লাস্ট কোশ্চিন which of the following disease are related to corona virus ମାନେ କୋଉ ଦିଟାଙ୍କ ଡିଜିଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ କ'ଣ କହିଥିଲି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି 26 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପାର୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କିଏ ସାର୍ସ ମାନେ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ ସାର୍ସର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ସିଭିୟର ଆକ୍ୟୁଟ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ସେଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମର୍ସ ବୋଲି ଥିଲା ମର୍ସର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ତାହେଲେ କ'ଣ ଥିଲା ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ମାନେ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଅଛି ମାନେ ସେ ଓଭିୟସଲି କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ମର୍ସ ଆଉ ସାର୍ସ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅପସନ୍ ବୋଥ୍ A and B ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ